श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अभितनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा जैन साहित्यर प्रवाह संपर्क रे। प्राचीन भारत रे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी बेलकु धर्म क्षेत्र रे जेउ अंधकार जुग भारतीय मानकु कुसंस्कार मध्यरे बाटबणा करि देथिला, ସେହି घड़ीसंधि मुहूर्त जो धर्म साहित्य मानव समाज को एक नूतन आलोक प्रदान करिथिला, ସେହି जैन साहित्य संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। उत्कलर जैन साहित्यर उन्नति पाई केउ राजा पृष्ठपोषकता प्रदान करिथिले? उत्तर ऐर खारवेल। प्रश्न 2। खारवेलଙ୍କ द्वारा जैन धर्मर पृष्ठपोषकता संपर्क रे केउ सूत्ररू तथ्य हासिल हुए? उत्तर खंडगिरी और उदयगिरी रे थिबा हाथी गुंफा शिलालेखरू। प्रश्न 3। जैन साहित्यर संपूर्ण परिप्रकाश केउथिरू सुस्पष्ट होइथाए? उत्तर 12टी आगमसरू। प्रश्न 4। आगमस गुड़िक केउ भाषा रे रचित होइथिबा जणा जाए? उत्तर अर्धमागधी भाषा रे। प्रश्न 5। अर्धमागधी भाषा कहिले कौन बुझ? उत्तर अशोकंक समय रे प्रचलित पाली भाषा सह सामंजस्य रक्षा करुथिबा एक प्रकार प्राकृत भाषा। प्रश्न 6। अशोकंक समय रे बौद्ध साहित्य केउ भाषा रे रचित होइथिला? उत्तर पाली भाषा रे। प्रश्न 7। केउ कारण जोगु खारवेलଙ୍କ समय रे अर्धमागधी भाषा रे जैन साहित्य रचित हैला? उत्तर अर्धमागधी भाषा साधारण लोकंक बोधगम्य भाषा होइथिबारु। प्रश्न 8। आगमस गुड़िकरे मुख्यतः केउ कथावस्तु निहित अछि? उत्तर तीर्थंकर मानक द्वारा दिया जाइथिबा धर्मोपदेश गुड़िक। प्रश्न 9। केउ कारण जोगु आगमस गुड़िकु जैन धर्मावलंबी माने ग्रहण करुथिले? उत्तर एहा सेमानंक जीवन को श्रृंखलित करिबा पई कथित गल्प माध्यम रे प्रकाशित हेउथिबा कारणरू। प्रश्न 10। केउ गोष्ठीर
ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣାର ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗାମ୍ବର ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଆଗମସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାବୀରଙ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କେଉଁମାନେ ମହାବୀରଙ୍କ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗମସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମହାବୀରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗଣଧରମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଜୈନ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଓ ମହାବୀର। ପ୍ରଶ୍ନ 14 କେଉଁ କାରଣରୁ ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ଏକଦା ଜୈନ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା ଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 କେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ମହାବୀରଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗର ପ୍ରାୟ 500ରୁ 600 ବର୍ଷ ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଧର୍ମ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଅନାଗ୍ରହ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଜୈନ ସାହିତ୍ୟର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କେଉଁଠାରେ ନିହିତ ରହିଅଛି? ଉତ୍ତର ଆଗମସ୍ରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚିତ ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉତ୍ତର ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ବା ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗମସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପଣ୍ଡିତମାନେ କେତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା କାରଣରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।